Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kembali tentang buku Al-I'rab. Jadi memang kebetulan nama buku ini pun Al-I'rab. Jadi nama bukunya adalah Ashalu Tariqatin li Ta'allumil I'rabi li Kullil Marahil. Nah, ini dia buku sahabat sekalian rahmat Allah. Jadi buku ini yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Syamsuddin. Dicetak nama percetakannya adalah Muassasah Al-A'lami lil Matbu'at Beirut Lebanon ya. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku ini memang kalau kita ingin mengetahui i'rab, maka kita bisa baca buku ini dan kita bisa banyak latihan dan praktek. Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan dari buku ini. Kelebihannya adalah dia memberikan contoh-contoh i'rab itu secara sistematis. Kalaulah kita melihat di dalam daftar isi, coba kita lihat. Di sini ada sekitar 48 latihan i'rab, ada 48 bab untuk khusus i'rab. Nah, contohnya seperti bab pertama beliau menuliskan Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama I'rabu Ismil Alam. Jadi beliau jelaskan di sini i'rab isim alam. Nah, jadi kelebihannya di buku ini adalah ketika beliau telah membahas i'rab isim alam, beliau jelaskan dulu definisi at-ta'rib. Awalan at-ta'rib. Nah, beliau jelaskan, kemudian baru thaniyan atau ats-tsani baru al-i'rab, baru beliau masukkan contoh-contoh i'rab. Begitu juga kita masuk ke Ad-Darsul Rabi' wal Arba'un I'rabul Hal. Begitu juga beliau jelaskan ta'ribnya, beliau jelaskan i'rabnya, dan yang terakhir Ad-Darsul Tsamin wal Arba'un I'rabut Tahzir. Pelajaran yang ke-48 i'rab tahzir. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini lebih kurang 160 halaman ya. Mulai dari awal awal bab sampai akhir bab. Syekh ini metodenya cuma dua, definisi i'rab. Jadi bab apapun yang beliau bahas, beliau pasti menjelaskan definisi dan langsung kepada i'rab dan contohnya, beberapa contoh, mungkin ada 5 contoh, ada 6 contoh per setiap babnya. Nah, jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dalam buku ini adalah ketika beliau telah menjelaskan i'rabnya di dalam satu bab yang sama, kebetulan contoh selanjutnya ada kemiripan, maka i'rab yang mirip itu tidak beliau ulangi kembali dan langsung beliau cukupkan sampai i'rab yang belum dipelajari di contoh sebelumnya. Sebagai contoh, kita ambil di sini i'rabu fi'lil amri. Nah, beliau menulis duluan awalan at-ta'rib. Yang pertama definisi. Beliau menulis di sini yubna fi'lul amri ala. Di sini ada contohnya 3 ya, ala tsalatsa, as-sukun az-zahir awil muqaddar. Nah, jadi mabni ala sukun secara zahir atau secara takdir. Yang kedua, hazfu harfil illah, mabni tapi hazfu harfil illah. Yang ketiga, hazfu an-nun. Itu ada syaratnya, idza tasala bihi aliful itsnain wawul jamaah au ya'ul mughatabah. Langsung kita masuk ke contoh. Tsaniyan, beliau menulis kata tsaniyan al-i'rab. Nah, jadi kalau sudah tsaniyan berarti beliau jelaskan i'rab. Tadi kan mabni ala sukun. Dia buat contohnya di sini. Il'ab, bermainlah. Ini kan sebuah perintah. Jadi i'rab il'ab ini dijelaskan di sini. Contohnya beliau buat di sini fi'lu amrin mabni ala sukun li'annahu sahihul akhir wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta, atau dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Itu contoh mabni ala sukun. Kemudian hadfu harfil illah, imshi ya fata, imshi ya fata. Di sini imshi ini kan berasal dari kata masya yamshi. Jadi ketika dimasukkan fi'il amr imshi ya fata. Jadi kata imshi ini beliau i'rab juga. Imshi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah, ya harfun nida, al-fata munada. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di contoh yang ketiga ada imshi ya fatatu. Imshi ya fatatu. Imshi fi'lu amrin
mabni ala hazfi harfin nun liittisalihi biya'il mukhatabah. Jadi ya fatatu tidak lagi dijelaskan i'rabnya dalam buku ini karena di contoh yang kedua ya fata telah dijelaskan i'rabnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin belajar i'rab, buku ini bagus kita pelajari karena mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir semuanya jenisnya cuma 2. Definisi telah beliau jelaskan definisinya. Kemudian beliau jelaskan di sini al-i'rab. Nah, jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.